पहलगांव कांडेर संगे मूल अभियुक्त 3 पाकिस्तानी जंगी जम्मू काश्मीरेर सेनाबाहिनीर संगे युद्धे खतम। सोमवार सकाले तादेर घिरे फेलाय प्रबल गुलिर लड़ाई शुरू हय। अपारेशन महादेवेर अंतर्गत এই অভিযানে সেনাবাহিনীর অনুমান এরাই पहलगांवे गुली करे 26 जनके खून करेছিল। दारा एलाकाय लेडवास एलाकाय जंगले এই জঙ্গি বাহিনী গুলির লড়াই চলার পর 3 পাকিস্তানি জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্র জানিয়েছে যে 3 জঙ্গি খতম হয়েছে তারাই পহেলগাঁওয়ে গত 22 এপ্রিল নিরীহ পর্যটকদের ধর্ম বেছে বেছে তাদের খুন করেছিল। তারপর থেকে লাগাতার 3 মাসেরও বেশি সময় ধরে তাদের খোঁজে বিভিন্নভাবে তল্লাশি চলছিল জম্মু কাশ্মীর জুড়ে। এদিন মাউন্ট মহাদেবের কাছে লেডওয়াস এলাকায় সংঘর্ষে 3 পাকিস্তানি বলে সন্দেহভাজন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই যৌথ অভিযানে ছিল জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ এর জওয়ানরাও। बैठो बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था उसको। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? हाँ साइड में था एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप